Ano ka bird tree? Ang cute kay gamay kay magkwantog mo. Sound ng chicken ha? What's the sound of the chicken? Ang sound daw sa chicken ikaw? Wala na native. Na pwede maihaw chicken na native? Sabaw? Say hi, Kas. Kas. Kas, say hi. Ah, galing. Ay, bugi mo kuya ani. Rhode Island. What's that? The feeling chicken. Harvest namin dito. Yun po yung siniserve at breakfast or lunch. Every day po yung fresh po kasi na siniserve na harvest namin. So, susupply po kami sa lunch. So, after kay chicken, pupunta tayo kay pork and ducks. Hire kuya, hire your hand. Ay, si Lucas. Nana. Nana. Babay na ikaw. Babay ni mama ko. Lucas, kuya. Ang nanay po sila. So, si Oreo po ang tatay. Oreo kuya. And then, ito po ang kanyang tatay. Kaya po yung tenga ni Oreo ay maliit po. Cute naman ang Oreo, no? Pogi-pogi naman ang Oreo. Mabait Oreo. Mabait po sila. Ito po ay Cookies American Lamb. Po sa kanya na wala pong sugat at maliit po yung tenga. Yung po yung kanilang You okay? Yeah. You okay? Pwede po silang hawakan ng mabait. Mababait daw. Touch daw the ears. Lucas din. Touch the Lucas. Ha? Kuya, drop kuya, wait kuya naman. Wait a little time kuya. Wait 1 minute. Wow, I see. Wow. Wow, big one kuya. Hello. Wow, I see. See the big one lagi na imuha. Wow. Wow. May balik mo na. Kasi lalaki pa. Wow. Sige, uli pa. Huwag mo nang iangat kuya, just sweet lang. Yeah. Small man na inyuhang nahuli. Oh, you touch na. No, but liit pa niyan. I see. Ang galing. Dami nilang nahuli, oh. Hi. Yes. Yes. Sa to, put down lang. Wait ka later na mag-angat pag may laman na.
din, wala pa. Just wait lang, wait till. Full daw kuya, wala pa. Wala pa. Wala, uy. Wala pa. Wala pa man. Kuya, angat ko na kuya. Eh. Sige, baba mo na kuya. DJ Soy Mix Reggae. Wow! Huwag ka mga, tingnan mo ate oh, subig. Uy, na-jump na ang ibang fish oh. Wow! Good job ban si kuya uy. Mag-fisherman na. Nulog pa. Yay! Ay, sit down. Ayaw, ilihok. Nahuy-huy na kuya. Kuya, hila na, nana. Wala, nakabuhi. Nakabuhi pa. Ah, yay! Yay! Oh, na-fishing among kuya, oh. Oh, yellow. Yellow siya. Dalhin mo kaya, bilhin mo yan ate para may similya ka. Ayan, ayan ate, oh, mga yellow yung iba, oh. Uy, kuya daw, let's find kuya. Wala pa. Ayan na kuya, hila na. Uy, nakabuhi. Nahulog. Ay, nahulog man. Uy, nahulog, wala pa man natusok siya, di eh, kuya. Nagkagat lang. Baba mo pa. Wala pa kuya, baba pa. Oh, kumain lang. Scared na kuya. Wow. Ibay lang naman ng iba yung ibang kulay. Para may similya. Wala daw. Sa si kuya wala. Oh, wait lang. Nahulog na. Meron pa. Oh, kuya, malayo. Dapat, kuya, oh. Wow! Malaki. Kuya, in the middle. Kadami sila doon, kuya. What's that? What's that, Cass? Yummy? I see. Wow. Yummy na, ina. Yo, kalami sa yung eat. Uy. Do. Smile. Smile. Oh, big mouth. Oh, big mouth man, uy. Yummy. Na, hi guys. Eat ikaw. Jump na. Enjoy your prize. Ah! Wow! Yummy, ano. Yay! Ayun, ulit na mama. Ayaw, ulit na mama. Mana ka dito? Excuse me nga po. You happy? You sing.
What's your wish? Ikaw mo wish. Ikaw, what's your wish? What's your wish? What do you want? Candy. Blow your candle. Blow your candle. Blow. Yay! Clap, clap. Yay! Ay, siya, blow. Blow, blow, blow. Blow. Happy birthday! Happy birthday! Ay, ito yung cake mo. Later na, di ba nga ang gana ano? Ay, siya ito. Slowly, siya po. Oh no. Here, oh, here, oh. Okay, yan na kaya. Kasi ang win mo paano? Hot, hot, Noah, hot. Don't touch it, it's hot. Mama, ulog na yung isa mo. Hot, ukas hot. Don't touch it, ah. Mommy only, mommy only, mommy only. It's hot. Easy do it ko na isa makay. DJ Soy Mix Reggae. Don't touch it, kuya. It's hot. You eat it later with the biscuit. Lucas, Lucas. Wala pa man naluto. Other side. Other side. Other side, dili mapantay. Introduce your eating. What's your eating? You're eating? Yeah. What's that? Ukas, wait. Dito kay mami, ikaw. Dito ka kay mami.